Yo, what's up guys? Yan o, papag. Gagawin natin yan. Hindi mo kayang gawin yan. Rich kid ka kasi. Aray ko. Yan. Makakay pa naman o. Papagpatayin nyo siya no. Isa pa. Yan. Binubukbok na grabe. Ano kaya gawin yan? Needle. Hehe. Yan guys. Natanggal na namin yung utol. Hirap mag-isa. Bigat pala. Yan o, may makulit pang bata o. Yoshi! Isor. Hehe. Yan guys, bumili muna ako ng barnes tsaka tatlong kahoy yan o. Sinukat ko na rin yan. Tsaka bumili na rin ako ng pamport na diunong pa ako yan. Tatanggalin ko muna yung kahoy na nabukbok yan. Kala mo talaga marunong yun o. Tigasira lang naman eh. Hehe. Yan guys oh, natanggal ko na yung kahoy oh. Mukhang okay pa, wala namang sira. Maganda pa yung kahoy, quality pa. Hehe. Yan guys, papakayin muna natin yung mga bagong kahoy para maangas. Malupiton. Putik na kamay yan. Kanino kayang kamay yan? Perputulin eh. Storbas pa vlog eh. Hehe. Yan guys, finished product na. Yan, napakaangas. Kulang na lang ng varnish para maangas na. Yun, sana walang langit-ngit. Yan guys, pintura muna natin ng varnish para maangas. Malupiton. Yan guys, nakapito pala akong gin. pitong varnish pala. Yan. Finished product no. Tapos na natin varnishan. Kakabit na lang natin. Yan guys. Pinakalawang na yung mga tornilyo. Wala pang nut. Kaya papalitan na natin. Bumili na rin ako ng bago. Yan. Dapat kaya man yung bolts bibiling ko eh. Kaso mahal. Kaya yan muna, tipid-tipid muna tayo. Yan guys, ikakabit na namin yung utol yung papag para maangas na. Yan.
Yan guys, finished product na. Nakabit na namin yung utol. Yan. Bago na rin tornilyo yan. Yan. Bago na mga screw. Sagdan. Yan. Tsaka yun. May nut na rin yan. Para hindi matanggal. Check natin sa taas. Yan. Napalitan ko na yung guys ng kahoy. Yan. Yan. Pwede na tulugan pag nalasing. Yan. Salamat guys. Nasaya ko yung 8 minuto nyo. Thank you for watching.